شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر آف ایجوکیشن. بہت شکریہ سر. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے سوال بھیجا ہے. میں نے ایک ٹویٹ کر دی تھی کہ کتنے کوشچنز اگر آپ کے کوئی ہیں تو پوچھیے منسٹر صاحب سے، تو کوئی مجھے 250 کے قریب سوال آ گئے. کوشش کریں گے ان میں سے جتنے زیادہ اکوموڈیٹ کر سکے کر لیں. اچھا، ویسے کسی نے بڑا معصوم سوال پوچھا، میں نے کہا اسی سے آغاز کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بہت سارے مزے کے میمز بنائے ہیں اسٹوڈنٹس نے جب آپ نے خاص طور پہ چھٹیاں اناؤنس کر دی تھی، وہ سارے آپ نے دیکھے، انجوائے کیے، تو بڑے پاپولر ہو گئے آپ آج کل نوجوانوں میں. جی وہ دیکھے تھے. مجھے ایک تو لگا کہ پاکستان میں سینس آف ہیومر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بچے بڑے ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن جس وجہ سے وہ خوش ہو رہے تھے وہ اس وجہ سے مجھے خوشی نہیں تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمیں تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے. اور تعلیمی ادارے اس لیے بند کرنے پڑے کیونکہ کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جب ہم نے ہیلتھ والوں سے، ہیلتھ منسٹری نے بہت سارے انالیسس کیے، اور ان انالیسس میں یہ نظر آتا ہے کہ اسکول خاص طور پہ بند کرنے سے واضح فرق نظر آتا ہے، بیماری جو ہے وہ نیچے جاتی نظر آتی ہے. سو یہ ایک تو یہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو ایجوکیشن کا ہے. مجھے تو بہت زیادہ تشویش ہے اور بہت زیادہ فکر ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے، اور خاص طور پہ دیہاتوں کے بچے، خاص طور پہ لو انکم جو گھرانے ہیں ان کے بچے، وہ جب جا رہے ہیں، وہ اگر اسکول نہیں جا رہے، اور کئی ان میں سے ایسے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو پہلے ہی پاکستان میں 2 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا، تو اس لیے یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے. بالکل، یہ کنسرننگ بات ہے. اور بھی بہت سارے کویشچنز خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے بھی ہیں جن کے کوئی فائنل ایئر ایگزامز ہیں یا انہوں نے اب پریکٹیکل دنیا میں قدم رکھنا ہے تعلیم مکمل کر کے. لیکن میرے خیال ہے ہم مرحلہ وار شروع کرتے ہیں. شفقت صاحب، ابھی کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ تو NCOC اور وغیرہ ہر جگہ پہ دیکھتے رہتے ہیں، ڈیٹا مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو اسکول ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آگے کی ٹائم ہے جنوری کے وسط تک یہ کھلنے کی طرف جا رہے ہیں، یا ابھی مزید کچھ ہمیں انتظار کرنا ہوگا؟ کیا اشاریے کیا بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہمارے یہاں ہم کل میٹنگ کر رہے ہیں سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم کی، جس میں وہ اپنے اپنے صوبے کی صورتحال جو ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے. پہلے بھی ہم مانیٹر تو کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکولز بند ہونے کے بعد تھوڑا سا ہمیں نیچے جاتا نظر آیا، لیکن ساتھ ساتھ جو اوور آل پرسنٹیج ہے وہ بہت ہائی ہے. انفیکشن ریٹ جو ہے وہ کچھ 6% کے قریب ہے. مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ کل بیٹھ کے ہم سارا سوچیں گے اور سوچ کے کوئی فیصلہ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ 11 تاریخ کو تو شاید مشکل ہو جائے. لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے کہ کیا صوبوں کی طرف سے کیا اوپینین آ رہی ہے. اور ہیلتھ، اور سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ ہم نے ہیلتھ منسٹری کی ایڈوائس پہ کرنا ہے، کیونکہ بچوں کی صحت کا رسک ہم نہیں لے سکتے. ہاں جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ obviously ابھی اس پہ کنسنسس ہوگا، لیکن اس وقت جو اشاریہ ہے بظاہر اس سے لگ رہا ہے کہ مشکل ہو جائے گا. اچھا، اسٹریٹجی کیا ہے شفقت صاحب کہ اگر اسکول جب کھولنے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مرحلہ وار کھولے جائیں گے، اکٹھے کھول دیے جائیں گے؟ پہلے سینئر جو بچے ہیں جنہوں نے اپنے امتحانات دینے ہیں، جو ذرا زیادہ پختہ عمر کے ہیں، ان کے کھولے جائیں گے، اور چھوٹے بچوں کے بند رکھے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی پلان A، پلان B، کن چیزوں پہ غور ہو رہا ہے؟ جی، ایک تو غور ہو رہا ہے کہ کب کھولے جائیں. دوسرا یہ غور ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے کھولے جائیں. کیا سارے اکٹھے کھول دیے جائیں، سارے تعلیمی ادارے؟ اور جب میں سارے تعلیمی اداروں کی بات کرتا ہوں تو اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں، اس میں کالجز بھی ہیں، اور سکولز تو ہیں ہی ہیں اس کے اندر. سو مختلف چیزوں پہ غور ہو رہا ہے. ایک تجویز یہی ہے جو آپ نے کہا کہ سٹیگر کر کے کھولے جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیلتھ کے نقطۂ نظر سے جو سب سے کم افیکٹ جس پہ ہوا ہے وہ پرائمری کے بچوں پہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ تعداد بھی پاکستان میں پرائمری کے بچوں کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم رائے لیں گے سب کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب سے پہلے پرائمری سکول جو ہے ان کو کھولیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہیلتھ ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے کم جو امپیکٹ ہے وہ پرائمری بچوں پہ ہے. لیکن اس کے بعد
ऑब्वियसली जिनके इम्तिहानात हैं, इंसिडेंटली जो स्ट्रेटेजी आपने पूछी, हमने इम्तिहानात को भी एजेंडे पे रखा हुआ है। हाँ, और हमने आपस में डिस्कस भी किया है, और इसमें हम ये चाहते हैं कि इम्तिहानात को मुलतवी कर दें मई जून तक, क्योंकि मार्च में जो इम्तिहानात होने हैं वो बहुत करीब है और कोर्स कवर नहीं हुए, तो इसलिए इम्तिहानात को भी मुलतवी करना पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे आप कह रहे थे कि वो कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं हो रहे, बच्चों की बड़ी तश है, तो वो मेरे पास काफी क्वेश्चंस आए हैं खासतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स के। वो कहते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में इम्तिहान नहीं हो रहे, कुछ एक ही साल में वो काफी देर से लटके हुए हैं, वो कह रहे हैं इम्तिहान जो है उनके नहीं हो पा रहे हैं। सो अभी मेडिकल स्टूडेंट्स का फ्यूचर का क्या इस वक्त आपके नजदीक स्कोप है, खासतौर पे कोविड के दौरान के क्या इसके बारे में अभी आप लोगों की तजावीज है? देखिए जी, जो फाइनल फैसला मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में और मेडिकल के इम्तिहान और ये MD कैट के बारे में बड़ी कुछ बच्चों में तशवीश थी। ये सारे मामला जो हैं ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डील करती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट्स या उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हैं वो डील करते हैं। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि जो फाइनल एग्जाम्स हैं या जो स्पेशल एग्जाम्स हैं उसको कंडक्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल तकरीबन अपने फाइनल पे पहुंचे हुए हैं, और उसको कंडक्ट करने में अगर SOPs को फॉलो करके उसको कर लिया जाए। लेकिन इन जितने भी मेडिकल के और इस किस्म के जो स्पेशलाइज्ड इम्तिहान है, इसका फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी। लेकिन हमारी एडवाइस यही है कि वो जरूर कर लें, क्योंकि डॉक्टर प्रोड्यूस होने हैं बाकी, तो उसमें सिर्फ ये है कि SOPs को फॉलो करके। ये जो SOPs की आपने बात की, स्टूडेंट्स ने वैसे कहा वो चाहते हैं मोस्टली कि इम्तिहान दे दें, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हॉस्टल्स में आते हैं पूरे मुल्क से स्टूडेंट्स, तो SOP का वहां पर निफाज करना, तलाक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे हॉस्टल्स में। चले जो डे स्कॉलर हैं, जो घर से आ रहे हैं, वो तो आएंगे चले जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि ये काफी मुश्किल मरहला हो सकता है, ये इसमें रिस्क भी है। नहीं, सही बात है। देखें, रिस्क तो है, बीमारी तकरीबन सेकेंड वेव में, अब आपको पता है कि कल भी मेरा ख्याल है कोई 60-70 के करीब अमवात हुई है। सो खतरा तो है, लेकिन हमने पहले भी हॉस्टल्स में उन इलाके के लोगों को, बच्चों को रहने की इजाजत दी थी जो कि ऐसे इलाकों से आते थे जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। और अब भी हमने यूनिवर्सिटीज को यही कहा है कि बच्चे 1/3 से ज्यादा हॉस्टल्स में ना हो, और वो जो 1/3 हों उनको स्पेसिंग करके और उनको अलग अलग रख के, तो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है हमारी, जो कभी फेस नहीं हुई। लेकिन हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि बिल्कुल ही हर चीज को स्कूलों, मतलब एजुकेशन को बिल्कुल बंद ना करें, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और बाकी मुल्कों में भी यही एविडेंस आ रही है कि स्कूल का इम्पैक्ट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम टफ डिसीजन है कि स्कूल्स को भी साथ साथ खोलना भी चाहिए, ताकि तालीम जो है वो उसका सिलसिला जारी रहे। बिल्कुल, वालदैन हमने इंसिडेंटली वालदैन तो इंसिडेंटली टेली स्कूल और रेडियो स्कूल खोल दिया है। अच्छा, जिससे कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स नॉट इनफ। हाँ, वालदैन की तो अगर आप पूछे तो वो सारे तमाम लोग यही चाहते हैं कि भाई स्कूल बाकायदा शुरू हो। उनकी बड़ी एक बड़ी जैसे कहते हैं ना, मेजोरिटी की राय यही है। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते बड़े स्पेसिफिकली मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछा था भाई कि ऑब्वियसली कोर्सेज कवर नहीं हो पाएंगे, उनके इम्तिहानात के बारे में अभी से आप लोग कुछ सोच रहे हैं, या उसके बारे में बाद में मुलतवी किया हुआ फैसला कि उनका क्या करना है इम्तिहानों का? और ये नहीं, हम अभी कल हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो इम्तिहानात मार्च अप्रैल में होने थे वो हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह IBCC से बात भी हुई है, बोर्ड्स के साथ, सारे बोर्ड्स के साथ भी अलग अलग बात हो रही है कि उसको हम मई जून में ले जाएं, और समर वेकेशंस को हम कम कर देंगे ताकि कोर्स जो बाकी बच्चे हैं उनका कोर्स वर्क जो है वो जारी रहे। तो अगर एग्जाम आगे चला गया तो उसमें कोर्स वर्क की और तैयारी करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसमें फिर सिलेबस रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा इन केस ये हुआ तो सिलेबस रिड्यूस करने की भी पिछली दफा एक तजवीज थी कि कुछ उसमें से कम कर दिया जाए निसाब। कुछ जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस किया है। मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूं। और एक चीज मैं बड़ी क्लियरली आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूं कि पिछली दफा हमने जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एग्जाम क्योंकि नहीं हो सक रहे थे, तो हमने
पुराने एग्जाम्स की बेसिस के ऊपर सबको पास कर दिया था। इस दफा एग्जाम होंगे, एग्जाम के बगैर कोई पास नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छा है, आपने बड़ी क्लैरिटी दे दी ताकि किसी के पास कोई बहाना न रहे एग्जाम से। बहुत पहले आपको बता दिया हुकूमत ने कि इस दफा इम्तिहान होंगे ही होंगे। एग्जाम हर कीमत होंगे और एग्जाम के बगैर कोई प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, चले अब ये लाउड एंड क्लियर बता दिया गया। अच्छा, ये जो पहली दफा के बाद अभी जो वैक्सीन आ रही है शफकत साहब, उसमें ऑफ कोर्स जो प्रायोरिटी में बताई गई थी वो ये थी कि जी फ्रंट लाइन वर्कर्स को और फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको। सो ये आपका कहीं ना कहीं ये तजवीज है कि जो स्कूल का स्टाफ है, या ऑब्वियसली अगर स्कूल्स खुलने हैं तो वहां पे आप लोगों की प्रायोरिटी है कि वैक्सीनेशन का एक्सपेडाइट किया जाए प्रोसेस? देखें, अभी सारी तफसीलात जो हैं वो तय हो रही हैं। वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस हो गया है और मजीद भी उसमें नेगोशिएशंस जारी हैं। और उसके बाद नेचुरली जो फ्रंट लाइन वर्कर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, उनका जरूर सोचा जाएगा, लेकिन अभी तफसीलात तय हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद, जो तमाम बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके उनका उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन एक बात जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि लगता नहीं कि अभी फिलहाल फॉरेन स्कूल खोले जा सकेंगे, शायद ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको इस दफा इम्तिहान जरूर देना होगा। पिछले परफॉर्मेंस के ऊपर उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इस दफा पेपर जरूर होंगे। प्रोग्राम